प्रणाम करुच्ची मोर प्रत्येक गुरुजन और संपूर्ण आमर ओडिशावासी आमे मु आपन को कहवाई चाहिए आजिकालिका समय आमे माने समस्ते गोटे संस्कार अर्थ कौन भूली जाइछन्ति। संस्कार क्या कहती गोटे संस्कारी मनीष किपर हो पार आउ संस्कार आरंभ कौटू गोटे मनीषर चरित्र उपर संस्कार प्रभाव कौन रही सेटा आजिकालिका लोकों भीतर तो आम के देखा जाए कि एमती कौन प्रकार आशंका रोनी कि भविष्य में शब्दर लोक मान मन में किसी परिवर्तन आनीपर कि से चरित्र पर कि प्रभाव पकई पार तेणुक जो लुप्त हो जाइथिबा जो संस्कार शब्दर अर्थ संस्कार शब्दर कर्तव्य आम समाज प्रति कौन रही से विषय मोर बयस कम तुलना अनुसार मुझे सहित किसी शेयर करी निहाती से आपण मैंने उपकृत हेबे आ गोटे निजर गोटे संस्कार को परिमार्जित कर समाज हितकर हो पारे बोली मुझे आशा करी। आपण मैंने देखुं संस्कार जो थे आपण सहित सबु बेले यही किसी विषय वस्तु आनिबी जो थी कि आपण मैंने आम समाजर संपूर्ण रूपे गोटे भल उद्देश्य और संपूर्ण रूपे समाज बदलैया किसी ना किसी शक्ति जगाइबा आसतु समस्ते मिलमिशि गोटे सुंदर समाज गढ़ा सुंदर ओडिशा गढ़ा सुंदर भारत मध्य गढ़ा। बंधु आपण मैंने समस्ते जानी समस्त भितर ए ज्ञान अच्छी आजिकालिका जो मनीष मानकर चरित्र अच्छी यही जो चरित्र रे आपण केवल गोटे केवल खोखला मनीषटी आप देखापी पाँच से मनीष भितर कौन प्रकार चरित्रवान आख्या आपड़ दे पारे कि धैर्यवान आख्या ताको दे पारे संस्कारी आख्या दे पारे एमती कौन प्रकार मनीषत्व गुण आजिकालिका समाज रे आजिकालिका परिवेश बंचुवा मनीष मान भर ना। तेणु आमे जदि आज जो संस्कार को किभली गोटे समाज को आनीपर संस्कारटा कौन संस्कार उत्पत्ति कौटी संस्कार आमे गोटे पिलाटी को जेहेतु पिलाटी आमर देशर भविष्य संपूर्ण मानव समाजर भविष्य से पिलाटी को आमे किभली संस्कारी करवा से विषय में आज आपको संपूर्ण रूपे किसी ना किसी तथ्य देवी। देख जो पिलाटीए संपूर्ण रूपे आमर धरापृष्ठ को आसूची बाल्यकाल से समय आजिकालिका समय कौन देखा जाउची पिलाटी को बहुत लोक मैंने अच्छा से इच्छा अनुसार बचापी से दौना पिलाटी खेलियापी चाहूँगी से पिलाटी खेलियापी पाऊनी पिलाटी धूली रे गड़ियापी चाहूँगी गड़ियापी चाहूनी लोक दौना से अलिया हो अन्य पिला मान सहित खेलियापी चाहूँगी कौन पितामाता कि से परिवार वर्ग ताऊ चाहूना जे अन्य पिला मानक सहित खेलु तार कारण अन्य पिला मान सहित खेलिले से काले नष्ट हो यही जो तांको भीतर द्वंद्व रही यही सब द्वंद्व हूँ गोटे पिलाटी को तार इच्छा अनुसार तार धैर्य अनुसार तार जो आम मानव समाज प्रति जो तार कर्तव्य से कर्तव्य अनुसार ताकू कौन प्रकार शक्ति जगाऊ ना। तेणु करिकी ए क्षेत्र रे लोक मानक मन रे जो धारणा अच्छी से धारणा गोटे संपूर्ण प्रकार भूल धारणा कारण आपको कहबी आपण मैंने समस्ते जानी समस्ते विषय वस्तु को देखी हुए तो निज आखिरे न देखिकी निज स्वचक्षुर आप न देखिकी टीवी माध्यम हो अन्य कौन कार्यकलाप माध्यम आपण मैंने समस्ते देखी जिते आमर देवादेवी अच्छा जिते आमर प्रभु श्रीराम हूँ प्रभु जगन्नाथ हूँ प्रभु शिव हूँ आमर जे कई भी अच्छा देवादेवी माने समस्तंकर बाल्यकाल आपण माने संपूर्ण रूपे निज आखिरे न देखिले मध्य कौन कथा विषय वस्तु दे आपण संपूर्ण रूपे जानिचंती से मानकर बाल्यकाल जीवन यही धूली माटी कटिचे यही धरित्री उपरे यही भूमि रे से मानकर बाल्यकाल जाइछि आउ से बाल्यकाल सबु किछि कथा विषय वस्तु आपण माने सब जानिचंती आउ टीवी माध्यम कि अन्य कौन कहानी माध्यम आप सब देखी तो आप गोटे कथा चिंता करूँ जदि से
ସେମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଏଇଭଳି ବିତେଇ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ମତଭେଦ ନ ରଖି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଅହିଂସା ନ ରଖି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ମନୋଭାବ ନ ରଖି ସେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ଆଜି ମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନମସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ପିଲାଟିଏ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଘରର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ପରିବେଶର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପିଲାଟିଏ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ସେଇ କାମରେ ଖୁସି ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ତୁ ଏଇଟା ନ କରିକି ସେଇଟା କର। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟିର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଏ ସମାଜକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ପରିବେଶକୁ ଆସିଛି, ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ କଲ୍ୟାଣକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ସଜେଇବେ ସେ ସେଇଭଳି ସଜେଇ ହେବ। ତ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେ କାରଣ କୋମଳ ହୃଦୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ମୋହମାୟା ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ନଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଟିର ଦୋଷ ଯେତିକି ନ ରହୁଛି, ପିଲାଟିର ଦୋଷ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବାନି କେବେ ପିଲାଟିର ଦୋଷ, କାରଣ ପିଲା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ପିଲା ଯଦି ଗଢ଼ିବେ, ସେ ସଂସ୍କାରୀ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧକାଳ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ବହୁତ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି, ସେ ପୁଅଟିର ଜନ୍ମ କରିବାର ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ଆମେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ କରିଥିବାର ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାର୍ଥକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ ପିଲା 2-4ଟି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମନୋଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆପଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଏସବୁ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଯେଭଳି ଘଟିଥିଲା ସେଇଭଳି ଆପଣ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପିଲାଟିକୁ ଖେଳିବାରେ ମନ ଅଛି, ଖେଳିବାରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ବେଳେ ଖେଳିବା, ପଢ଼ା ବେଳେ ପଢ଼ିବା, ତେଣୁ ପଢ଼ା ବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିବ, ଖେଳ ବେଳେ ପଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥିର ଥିବ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଯାଉନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ତା ଭିତରେ ନଥିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢ଼ା ବେଳେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଖେଳ ବେଳେ ଖେଳିବ। ସେ ସ୍କୋପ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିଭାଷାର ଭାଷା ତା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ତ ନିହାତି ସେ ପିଲାଟି ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ସମାଜ ପାଇଁ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବ, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଚଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକା ଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ବି ରହିବ। ବାହାର ଲୋକମାନେ ବି ସାହି ଗାଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେ ପିଲାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କେହି ଜଣେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି
सिंगल पर्सन कहीं जड़े नहांती जमीती कि सेमाने पिलाटे किसी करुच्ची पिलाटी को सेमाने शाबाशी देवाई ता पिठरे दी थर ताली मार दौरान कि बाबा तू बहुत भल कम करूँ आउ यही कम कर चल ना से जहाँ किसी भी करी से किसी कथार किसी भूल अच्छी ताकू सुधारी देवाई एमती कौन लोक आज आप देखा पाइबे आपन को शाबाशी देवाई कहीं नहांती आपण कौन करुँच एटा कहीं कले कौन कले एटा केते खराब सेटा आपन को लोक मैंने संपूर्ण रूपे कहे तेणुक बर्तमान से पीढ़ी यही जो समस्या 2-3 पीढ़ी है चली आसी तेणुक ये प्रभाव तो पड़ो से प्रभाव भितर आपण पिला को किपरि सजाइबे से प्रति आपन जदि ध्यान देबे आमे सुंदर समाज टे गढ़ी परिबा सुंदर परिवार टे गढ़ी परिबा सुंदर देश मध्य गढ़ी परिबा। तो ये जो कथा रहिला संस्कार जदि पिलाटे आपणकर चरित्रवान होइछि पिलाटे आपणकर धैर्यवान होइछि पिलाटे आपणकर संपूर्ण रूपे सत् बाटर जाउछि पिलाटे आपणकर संपूर्ण रूपे आपणक कथा मानुछि पिलाटे के सब बेले खराब कथा को घृणा करुछि खराब भाषा को घृणा करुछि खराब कार्य करिया पई ता मनर कोनोसी प्रकार भल भावना आसुनी तो आपन जानिजिबे जे पिलाटी संपूर्ण रूपे संस्कार हो सारी से संस्कारी पिलाटी आम समाज पे निहाती दरकार आशा करी आपण मानक मु आज ये जो मोर कम बयस आपन को जहाँ किसी भी आपन को ये छोटिया ज्ञान देली जहाँ किसी भी आपन सहित डिस्कसन कली आपण मैंने सेटा को निहाती आपनकर दैनंदिन काम लगेबे अन्य लोक मान सहित ए कथा को शेयर करेंगे आम सहित जोड़ी हेबे जोड़ी होकि निहाती मु मोर बयस अनुसार मु आपन को किछि ना किछि सुंदर ज्ञान देबी जदि मो कथार किछि भूल रोचे तो आपण मैंने निहाती कमेंट माध्यम मत जनातु आउ मो सहित जोड़ी हूँ संपूर्ण ओडिशा संपूर्ण भारत समाज को संपूर्ण रूपे गोटे शृंखलित करने मत साहाय्य करंतु एति पिठा मो विदाय नौछि आगामी समय में आपन को आउरी गोटे भल भल यही रोचक तथ्य आपण आनीदेवी आपन उन्नति काम करी से पर्यंत मुझे विदाय नौछि नमस्कार।